तमसो मा ज्योतिर्गमय। नमस्कार, तमसोमा ज्योतिर्गमय आज अध्याय को आपण स्वागत करुच्ची ब्रह्मावल्लभ। आज अध्याय आम गहन में उपस्थित अच्छा एमती जन गवेषक ओडिशार जन बरपुत्र प्रवीर कुमार पट्टनायक, प्रिय दासिया अजा पुओ, ओडिया अस्मितार कथा से अंतर्जातीय स्तर में उठे निजर गवेषणा को नहीं। तांकर गवेषणा रही बुद्ध धर्म उपरे। बुद्ध धर्मर महाजान वज्र महाजानर जी गुरु, जहाँ को द्वितीय बुद्ध बोली कहा जाए, महापद्म संभव। तांकर पुस्तकर नाम मध्य महापद्म संभव द सेकेंड बुद्ध। से गवेषणा कर गवेषणार तथ्य को प्रमाणित करिसेंती जे महापद्म संभव होउचंती जने ओडिया, जने ओडिशार लोक। यह कम गौरवर कथा नुहे। निश्चित भाव में बहुत स्वीकृति आसी, अभिनंदन आसी, किंतु आज आम आसी निकट उपस्थित होइसे तांकठारु किछि बुद्ध धर्मर निगूढ़ तथ्य जहाँ आज समय भी प्रासंगिक, किछि आध्यात्मिक तथ्य जहाँ आज समय भी ग्रहणीय, बुद्धंकर किछि अमर वाणी जहाँ आज समय आम मान को प्रेरणा जोगे पार। आसतु स्वागत करवा, तांकठारु शुणिबा बुद्ध धर्मर से गहन कथा, गोपन कथा। सर नमस्कार। जितेबाला वज्रयान ओडिशारू सृष्टि हैला एवं तार प्रचार पाई, तार प्रसार पाई राजा सहयोग बा राजा मानकर सहयोग किपर रहिला एवं सेमानकर भूमिका कौन थिला? आपण वज्रयानटा मु कहली आपण इंद्रभूति होउचंती, सी भी जने राजा। अच्छा, लक्ष्मीकर तांकर भौणी तांकर बड़ शिष्य, इवेन तांको पुओ भी पद्म संभव जो सी भी तांको शिष्य। एमाने सबू राजकीय पछरे रहिला शक्ति, राजकीय शक्ति। तापर एटा होची अष्टम शताब्दीर कथा। आपण ताकू आमर जोड़ा जाइए, आमर उड्डयनर गोटे केन्द्र स्थल होची आपण जाजपुर। जाजपुर रे आपण अष्टम शताब्दी रे भौमकर मान आसिले। भौमकर मान आसिले, भौमकर मान हेटी नथिले। आपण से ओडिशार तांकर नुहे केन्द्र आद्य स्थल। भौमकर मान होउचंती आसामर कामरूपर, सी होउचंती आमर पुराण रे जानिथिबे नरकासुर। नरकासुरर वंशर सेमाने आपण मझिरे सप्तम शताब्दी बेलू जी बंगलार राजा आपण शशांक, सी घोर शैव भक्त आउ घोर बौद्ध विरोधी। सी आपण आक्रमण करी सेपटे आक्रमण करी हर्षवर्धन को अंचल पर्यंत पलैते। एपटे ओडिशाटा को भी से आक्वायर कर किछि परिमाण एंटायर कलिंग अंचल नुह, ओडिशार बहुत अंचल आमर पुरी गंजाम पर्यंत नहीं जाइए माड़ी बसते शशांक। माड़ी बसिक आप बौद्ध धर्म को बहुत अत्याचार करते, बहुत हत्या करते। बौद्ध सन्यासी की से अल्प काल, सी जो अल्प काल रहिले एठी तांकू आपण शशांक को सी तांकर सेठी तांको भिणे की से मारिथिले। तेणु हर्षवर्धन सी ता प्रतिशोध नबाकू सी आसिले आक्रमण करने को शशांक को। शशांक को जो आक्रमण करने को आसिले तांकू भास्कर वर्मन जो कामरूपर राजा, सी तांकर सहायक, सी आलियान्स हर्षवर्धन कर। तेणु तांकर जो सैन्य मैंने आसिले ओडिशा को शशांक मुक्त करने को ओडिशा को, से भौमकर मान सेनापति सेनापति यही गोष्ठीर लोक है भौमकर वंशरू किसी प्रतिनिधि आसते ओडिशा को। से मैंने तो फेरीगले, हर्षवर्धन शशांक को तड़ीदेला सब पलैले ओडिशा, किंतु एमाने ओडिशा रहीगले भौमकर वंशर किसी आपण आम केन्दुझर मयूरभंजर भूइया वंशर कहते, जोटा कि बैठिकी आपड़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीर तांकर गोटे बड़ गवेषणा करी सी पूरा ए प्रतिष्ठा को उपस्थापन कर सी हूँ नरकासुर ब्रांच। से जो भौमकर मान रहिले आपण कामरूपटा गोटे शक्ति स्थलटा आपण जो वज्रयान रे। हाँ, मु आउ गोटे कथा भूली जाइए आप कह वज्रयानर आउ गोटे पार्ट रहा
जो तीनटा जिनिस सी पुरेले ये गुह्य समाज तंत्र रे गुह्य समाज तंत्र रे मैं आगुरी कही शारीरिक कष्ट करके जो साधना करके निर्वाण पाइले ये जीवन में हेनी सुख किसी मिलनी आम तुरंत पार्थिव सुख मिल तंत्र सी आउ गोटे से करेले कौन ना जो शक्ति जो नारी की गोटे शक्तिर प्रतीक करी सी गुह्य समाज तंत्र देले जोटा कि वज्रदान एक्सेप्ट कला यहाँ हूँ आपड़ गोटे वज्रदान साधकर आप गोटे नेगेटिव और पॉजिटिव दीटा पावर दीटा दरकार एलिमेंट ये दीटा एलिमेंट प्रति साधना दरकार तेणु गोटे ये तार साधना संगीनी आउ जड़े इंट्रोड्यूस कराला वज्रदान जो साधक तापी सी जड़े नारी हम से जो नारीर शक्ति भाव में ताकू भी से माने आपण वज्रदान रे ताकू भी इंट्रोड्यूस कराई आउ सी होती शक्ति की प्रज्ञा कहला जो प्रज्ञा पारमितार आउ ध्यानी बुद्ध गला ये जो जिनसटा आपण वज्रदानर यहीटार शक्तिटा आपण हूँ यहाँ आसला आसामरू कामरूपरू जेहेतु एम कामरूपर ओरिजिन भौमकर माने से होती शाक्त आपण ओरिजिनाली सी देखिले सी जो जाजपुर रहिले जाजपुरटा आप बौद्ध धर्मर केन्द्र है ओडिशार 1000 वर्षर इतिहास जाजपुरटा से बौद्ध धर्मर केन्द्र पूरा बौद्ध भर्ती चारिआडे ये माने निजे किंतु शाक्त किंतु सी जो वज्रदान आप शक्तिटा पशिला एवं ये शाक्त ये आराम आपको एक्सेप्ट करने वज्रदानटा को नहीं समस्त प्रकार राजकीय सहयोग या भी कहूँ जे मूल जड़े प्रथम जो आरंभ कले जो भौमकर राजा ताकू भी कहूँ सी जड़े माने बौद्ध बड़ बौद्ध सन्यासी बोली माने सी जो वज्रदान जो शक्तिर प्रयोग है से मैंने शाक्त हेतु से मैंने समस्त साहाय्य सहयोग करी आपण एंटायर ओडिशा को तो यूनाइट कले ओडिशा पूरा ओडिशाटा को से वज्रदानी करदेले आपण केवल भौमकर मान जो ओडिशाटा एकत्रीभूत होकर रहा आने बहुत सहयोग यही केवल गोटे वंश आ हर्षवर्धन तो आप महाजान को सपोर्ट करते किंतु एठी ये कले एठी ये अच्छा एठू जो गला आपण बंगला को व्यापिला सेठी बंगलार जो पाल वंश भी आपण से माने मगधरे आपण जो नालंदाटा 5म शताब्दी में प्रतिष्ठा होता गुप्त साम्राज्य बेले सेटा को आपण पाल माने एटा को आडप्ट करनेले मगधटारे पूरा वज्रदानर समस्त शिक्षा मगधरे दिहला आमर ये रत्नगिरी उदयगिरी आपण जो ललितगिरी तीनटा विश्वविद्यालय आपण सबू हूँ आंकर भौमकर सपोर्ट रे आ तीनटा एक विश्वविद्यालय रे आपण विदेश जमी नालंदार आसिक पढ़ुले एठी भी सब पढ़ुले जावतीय नालंदार खाली तंत्र नुह सब शिक्षा दिता कि ये आप रत्नगिरी केवल योग शिक्षा होता तंत्र शिक्षा दिहला तेणु ये बहुत आपण राजकीय साहाय्य सहयोग जोगेले भौमकर मान आमर ये आउ इंद्रभूति हर वंश आ लक्ष्मीकर सोनपुर संबलपुर ये 3 जन जाक सोर्स रु राजकीय सोर्स रु आप राजकीय सपोर्ट मिलला वज्रदान तापर पाल माने तो आप भाया भौमकर भाया से भी व्यापक भाव में साहाय्य सहयोग कर आपणकर मत पद्मसंभव जड़े ओडिया ये पद्मसंभव किए तांकर जन्म क्षेत्र केउठी एवं से किपरि ओडिया भाव में आम ग्रहण करवा आगुरी आपको कही इंद्रभूतिर सी पुओ बोली इंद्रभूतिर पुओ प्रकृत निज पुओ थिले सी मृत्यु हो जाता इंद्रभूतिर किसी आउ पिला नथिले एथरे भी इंद्रभूति चिंता करी निजे भी तांकर मान दृष्टिशक्ति भी से हर सारी इंद्रभूति आपण
ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥରେ 8 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ବାଳକକୁ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ପାଖ ଆପଣ ଧାନକଉଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି ଧାନ ସେଠି ଧନକୋଷ ଲେକ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସେଠି ସେ ଧାନକଉଡ଼ା ହ୍ରଦରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ବସିଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି ହେଇପାରେ ଯେ ସେଠି ବୁଲୁଥିବ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପିଲାଟି 8 ବର୍ଷର ତା ପାଖରେ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣିଷର ବହୁତ ଲକ୍ଷଣ ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ରଜାଙ୍କୁ ଆସିକି କହିଲେ ରଜା ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆଣିଲେ ସେଇ ଭିତରୁ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣିକି କୁହାହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ସେ ପୋଖରୀ କୂଳରୁ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ଘରକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ କଲେ ନିଜ ପୁଅ ଭାବରେ ସେ 8 ବର୍ଷର ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଫିକ୍ଷା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେମିତି ସବୁ କରନ୍ତି ସବୁ କରେଇଲେ ସେ ଭିତରେ ସେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଲକ୍ଷଣ ବି ଦେଖାଗଲା ତେଣୁ ତାକୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ଟିକେ ଅତି ବେଶୀ ବୟସ ନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାହା କରେଇଦେଲେ ସେ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ କାଳେ ଇଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ତାଙ୍କର ତ ନିଜ ଆଉ ପୁଅ ନାହିଁ ନା ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର ବି କରେଇଦେଲେ ସିଏ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ସିଏ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବାରୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଉଟ୍ କରାଗଲା ଲୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ସେଠି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ବହୁତ କହିଲେ ରଜାଙ୍କ ଏଇ ପୁଅ ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବସିକିରି ଦରବାର ରଜା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେବାରୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଣୀକି ବାହା ହେଇଥିଲେ ୟାଙ୍କୁ ସିଏ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ସିଏ ପଳେଇବା ସମୟରେ ସିଏ ତ ବେଶୀ ବୟସ ହେଇନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ନା ସିଏ ବହୁତ ବୁଲିଲେ ସାରା ଭାରତ ବୁଲିଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧଗୟା ବି ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆଗ ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣ ସେ ଗଲାବେଳକୁ ଜାହର ଦେଇକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଜାହର ବୋଲି ଯେଉଁ ଜାଗାଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଭାଗଲପୁର ଆଉ ପାଖରେ ବଙ୍ଗ ବିହାର ବର୍ଡ଼ରରେ ସେପଟେ ଉତ୍ତର ପଟକୁ ସେ ଭାଗଲପୁର ପାଖରେ ଏଇଟା ବିକ୍ରମଣୀପୁର ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଜାହର କୁହାହେଉଛି ସେଇଠି ଶାନ୍ତରକ୍ଷିତ ଯେଉଁ ଆଉ ଜଣେ ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କର ପଦ୍ମସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ ସେଇଠି ଶାନ୍ତରକ୍ଷିତଙ୍କ ଭଉଣୀକି ବି ସିଏ ସେଠି ବାହା ହେଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ନାଁ ମନ୍ଦରଭା ଏଠି ଯିବାକୁ ଆଗ ବାହା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଯିଏ ରହିଗଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭାଷଧାରା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦରଭାଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ ସିଏ ଏ ମନ୍ଦରଭା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କରିତକର୍ମା ମହିଳା ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସହଧର୍ମିଣୀ ହେବାକୁ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ କାହିଁକିନା ଇଏ ଯେଉଁ ବଜ୍ରଯାନ ପନ୍ଥା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଧନା ସଙ୍ଗିନୀ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦରଭା ସିଏ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ ସିଏ ବୁଦ୍ଧଗୟା ଗଲେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁ କରିକିରି ବହୁତ ସିଏ ଶିଖିଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡି ବି ଯାଇଥିଲେ ସେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ସେତିକିବେଳେ ନେପାଳ ବି ଦେଇକି ବୁଲିଛନ୍ତି ଏମିତି ବୁଲିକିରି ସେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନେ କିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ବାକି ନଥିଲା ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ଆୟୁର୍ବେଦ ତା ବି ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ବୌଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଶିକ୍ଷା କରି ସିଏ ଆସିକରି ଆପଣ ନାଳନ୍ଦାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ବି ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଏତିକି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବଳ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଗବେଷକ ଯେଉଁମାନେ ସେଇମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧିଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଲା ଆପଣ ଏଇ ବିଷୟରେ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ହୁଅନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକରା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ଶାନ୍ତରକ୍ଷିତଙ୍କର ଟିକିଏ ପରିଚୟ ମିଳୁଛି ଆମର ନାଳନ୍ଦା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ନାଳନ୍ଦାର ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟଡିରୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ବି ଭିତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ସେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ବୋଲି
କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ ସବୁ ତିବ୍ବତାନ ଲିଟରେଚରରୁ ସୋର୍ସ ସେଇଆ ଏପଟେ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ତ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଯେତିକି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସବୁ ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ ତଥ୍ୟ ତେଣୁ ସବୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆପଣ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୁଁ ଯେତିକି ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେତିକି ମୋ ବହିରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେତିକି ହିଁ ଲେଖିଛି ଯେଉଁଟାକ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଯେଉଁଟାକ ଅତି ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ ଆଉ ଏତିକି ସେ ଏଇଠି ବାହା ହେଇଥିଲେ ପୁଣି ମନ୍ଦରବାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ବାହା ହେଲେ ସେ ବୁଲିଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିରେ ବି ଯାଇଥିଲେ ହିମାଚଳର ମାଣ୍ଡି ବୁଦ୍ଧଗୟାରେ ବି ସେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ି ନାଳନ୍ଦାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ସେ ଏତିକି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଳନ୍ଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚୟ ଓଡ଼ିଶାର ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ତିବ୍ବତରେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଦେଲେ ରାଜଧର୍ମ କରାଇଦେଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବା ତାଙ୍କର ନିପୁଣତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ତାଙ୍କର ଦଖଲ ସେ ପ୍ରକାର ଥିବ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଆପଣ ସେ ସବୁଆଡ଼ୁ ବୁଲିକିରି ଆସିକି ନାଳନ୍ଦାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଆପଣ ମୋ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ରକ୍ଷିତଙ୍କ ବିଷୟ ଆଗରୁ ଶାନ୍ତ ରକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ରାଜ ପରିବାରର କେଉଁ ରାଜ ପରିବାର ନା ଜାହର ରାଜ ପରିବାର ମନ୍ଦରବାଙ୍କ ଭାଇ ସିଏ ଯେଉଁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କ ଶଳା ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କ ଶଳା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମିକ ବ୍ରାଞ୍ଚର ସେ ଯୋଗାଚାର ବ୍ରାଞ୍ଚର ନୁହେଁ ଇଏ ଯୋଗାଚାର ବ୍ରାଞ୍ଚର କାହିଁକିନା ବଜ୍ରଯାନଟା ହେଉଛି ମହାଯାନର ଯୋଗାଚାର ବ୍ରାଞ୍ଚର ସିଏ କିନ୍ତୁ ମହାଯାନର ମାଧ୍ୟମିକ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁରୁ ସିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ନାଳନ୍ଦାରେ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆପଣ ତିବ୍ବତର ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କଥା କହିବା ଟିକେ ଏଇ ବିଷୟ ଏଇ ଟିକିଏ ସୂଚନା ନଦେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବନି ତିବ୍ବତରେ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ନା ତିବ୍ବତର ସେତିକି ବେଳେ ଯିଏ ରଜା ଥିଲେ ସିଏ ନେପାଳର ଆଉ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ଆଉ ଚୀନର ରାଜକନ୍ୟାକୁ ଦୁଇ ଆଡ଼ରୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ଉଭୟ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକିରି ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ସେତିକି ବେଳକୁ ଉଭୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ ସେ ରଜାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରେଇଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭଳିଆ ତିବ୍ବତଟା ସେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଅସଭ୍ୟ ବର୍ଗର ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିନଥିଲା ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯେଉଁଠି ପଶିଛି ସେଇ ସମୟରେ ସବୁଠି ସଭ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକ କାହିଁକିନା ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୂଳଟା ସେମିତିଆ ଅରିଜିନଟା ସେଟା ତାକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ହେବ ସେ ରଜା ଚାହିଁଲେ ତିବ୍ବତକୁ ସଭ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ହିଁ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଏଇ ରାଜକନ୍ୟା ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ସେ ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଡାକିକି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇଥିଲେ ତିବ୍ବତରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଆଉ କେହି ଆଉ ଏଥିରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେନି ଇ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯିଏ ରଜା ହେଲେ ଏଠି ଖ୍ରୀ-ସ୍ରଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ନାଁ ତିବ୍ବତର ରଜା ସିଏ ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଟରମିନ୍ ହେଇଗଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଯେମିତି ହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ତାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିକି ବ୍ୟାପକ କରେଇବି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କନସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କନସଲ୍ଟ କରିବାରେ ସେମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ଶାନ୍ତ ରକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଆଣ ଶାନ୍ତ ରକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହିଲେ ମାଧ୍ୟମିକ ବ୍ରାଞ୍ଚର ତାଙ୍କୁ ସିଏ ନେଲେ ଶାନ୍ତ ରକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଡକେଇକି ସେ ନାଳନ୍ଦାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଶାନ୍ତ ରକ୍ଷିତ ଗଲେ ସିଏ ଯାଇକିରି ଆପଣ ମାଧ୍ୟମିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ତା ମୂଳଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମିକ ତା ମୂଳ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ସେଟାକୁ ନିହଲିଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କୁହାହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୂଳ ଶୂନ୍ୟକୁ ନେଇକି ଏଇ ଧର୍ମଟା ସିଏ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଖାଲି ନୀତି ବାଣୀ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏକାରେ ତ ଲୋକ ତାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେନି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କେହି ତାପରେ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଧର୍ମ ତିବ୍ବତରେ ବନ ଧର୍ମ ସେଇମାନେ ସମସ୍ତେ ବନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ସେମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ରଜା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଣିଲେ ଆମ ଏଇ ଧର୍ମଟା ବୁଡ଼ିଯିବ ଆମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବନି ସେଇ ଧର୍ମରେ ବି ଯେଉଁ ପୁରୋହିତମାନେ ଥିଲେ ସବୁ ଗୁରୁମାନେ ସେମାନେ ବି ଆପଣ ସେଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯୋଗକୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ବି ହେଇଗଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ହେବାରୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳିଗଲା ଯେ ଏଇ ବାବାଜୀ ଆସିକିରି
जो नुआ धर्म प्रचार करुँच आंक जो आम देवता मैंने सब रागिले आमर कमी वित्पात है आंक जो एमती एत व्यापक है जे रजा तिब्बत बाहर कार्य करने को नेले पदक्षेप सी रजा और शांत रक्षित ये कथबार्ता है सी शांत रक्षित कहले सी देखीदे जे ये जो वन धर्मटा आपण हूँ गोटे तंत्र मंत्र गुणी टुणी यही जातीय आदिवासी धर्मटा सी रजा को कहले देख यापाई मो भिणे होती जे नालंदार अच्छा सी होती उपयुक्त व्यक्ति आकु शीघ्र डकातु तेणु ये कथबार्ता है कि ये नेपाल रहा अपेक्षा करी फेरिले नालंदा पुणी लोक पठे आंकु सी एटा 46 मसीहार कथा 746 आंकु नेले पद्मसंभव को पद्मसंभव गला बेलू तिब्बत ना 747 होगा ये तिब्बत जो पद्मसंभव गले ये गलापर स्टडी कले कहले जिनटा कौन होंगे कनसल्ट करते से नेपाल शांत रक्षित थे ये नेपाल 3 मास रहीकि जा तिब्बत जाइए ये दी जन जाक प्लान कर कौन करवा ये तो पूरा तांत्रिक गुरु ये वज्रयान आ ये तो पूरा तंत्र गुरु जोग माने ख्यातनामा तंत्र गुरु पद्मसंभव तेणु ये सेठी जाइए आग तक गुरु मानक सब एकाठी करले वन धर्मर जो गुरु मान तांकर डॉक्यूमेंट कले आचार विचार चलणी प्रैक्टिस सब कौन तांको सब गुप्त सांगे रजा मध्यम जोगाजोग कर सी किछि तांकर प्रैक्टिस की आम वज्रयान सांगे मिसेदेले मिसई देकर गोटे नुआ ना देले तार लामा धर्म बोली लामाइजिम कहुच्छी सी सेटा को इंट्रोड्यूस कले इंट्रोड्यूस कला फल से आराम ग्रहण करने गुरु मैंने ग्रहण कर सर्वसाधारण ग्रहण करगले अपन सेटा गोटे माने आश्चर्यजनक भाव एमती फल पकेला जे पूरा तिब्बतटा पूरा पुणी असभ्यतार पुणी सभ्यता आड़ को गति कला पूरा शांत परिवेश सृष्टि है लोक सब शिक्षित कहीं ये बहुत तांकर लोक पठेकरी तिब्बत सी गोटे 10 जणिया गोटे सी होती आपण पद्मसंभव निजे जो बौद्ध वज्रयान तो देवदेवी अच्छे ना ये हयग्रीवर साधक ये सेठी जाइए वज्रकिला और हयग्रीव उभय साधन दीक्षित करदेले रजा को रजांकर गोटे नुआ विवाहिता राणी सी भी गोटे राजकन्या सी जस्ट रिसेंटली से राणी होता तिब्बत रजांकर से राणी टी से रजा आंकु देदेले सब दायित्व बुझा पद्मसंभवकर बहुत बहुत धन्यवाद एते दीर्घ समय धरी आपण आम गहन उपस्थित रहिले एवं एते सुंदर सुंदर तथ्य जहाँ आपण गवेषणा करी आहरण करथिले ताको हमर दर्शक मान आगे उपस्थापन कले जहाद्वारा दर्शक मान भीतर निश्चित भाव में गोटे आलोड़न सृष्टि होइथिबो बुद्ध जे आम निजर एवं महापद्म संभव को नहीं आम निश्चित भाव में गौरवान्वित हवा दरकार प्रत्येक ओडिया तेणु एथि आपण को पुणी थे कार्यक्रम तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना एवं कृतज्ञता आज अध्याय को ये रखा विदाय दिंतु नमस्कार।